prophet kanawuni anaso me da Awurade Nyankopɔn ase me da Awurade Yesu Kristo nchia matiefuo nyina enye ho se de maka no anaso me da Awurade ase obi biara obenya aso atie me bia won konkron boafo o nhira no no onye ne kese won tre na ahiem dia safo Awurade beka bia e nokre Yesu Kristo oba biem na ne nsankyira ni bibie di adanse yese e nokre ye na difo ekura no oyi ade akire ye ebam enti wo se hunu se asem bia Bible aka biara ye nokre anaso me da Awurade ase so obi nim sofu Enoch awo la bridge Paris la bridge awo ne Kwame adafo pa no so obi nim na on send this message we ma no anase Kwame na mu omofa ma no offensive ofa ma Enoch no na adafo pa ni Enoch no sofu Enoch asofu omo de omo TV so no omo pa preachie omo ko suku du akire enso omo ye anifrafo aya omo nsem fatampo so omo eye nyame nipa asema mi kan enfie miensan ko nan nie me yira dafo bi ya fra no blessing pimpos won anim pa owa oba sa na okosa Enoch na sori ni bi e wala bridge room 27 ewi asinya mi adwuma no minim se ne enkrofo ni bi pese omo ye no nyame adwuma no yo mo private business asema America medical card ya to internet pen me yira da fu so me yira sa de ne kosa Ghana ni ya so Enoch ya so ye wala bridge ho ana me yira so ba fa me koye na ho de niema me hu ye de nyame nanim Onyankopon ne me dance ni recording ya me ye say no kunu gina ho amumu se ne sense ma me kan nyina sa me boa me yira dan fu yidi me ko asore dem ho Enoch gina ho eniema asafo Awurade de fa me suka nyina na enukure turudo emoja wonom emprakwa wo preach kire wo mo asore dem ho meka wo so kan wa asore ma no beko alatafo na ono mo ya asore wo so wo mo beko ene wo hu awieye abayo blessing na wo je ne boss so ame no de hon kokoro be fo me so aka me mitu akwala no fo so omunya ya hye wo bo omunya ma edan ya omode ma han e ma krofo omunya na oni misi wanya atutu udam ho asore dem ho atutu fo ma ne asofo no yire num nyina wo ma omubo tutu di sika bre wo mo iwiase nyede sa me yira dan for blessing ya me kana asemi ya pimpos wo na nimu yi wa wo pen opeba wa wo pen wontimi hu biem doctor ka kire ne se na wodia no nyinara pimpos wasisi ho a wontimi hu biem ti na wodia no atua wodi su ebe ka kire mi wo fie frɛ me fon so ka kire ma me bompa ya ma no ama me ka kire se Awurade Nyankopɔn be ma ne ba no oba wo ba ma no wo a onfa kwala no entome waje pene pen me ye fasting bompa ye ma na do 3 days okọ doctor bi enko check ye afọ me si pimpos ni nyina ayira ana kwala beto mu wo ye wa wo ba ma onyimu na football so tenten na no start ja mitwa afọ wode no kobo Enoch ade no kobo Enoch yi afọ omu nyina start so omu okun atia me eya nkonko na afre me
eni ti so ofa me so bompa ye ma no ye ade bi mam na se wanwu nanim na odi utietie manimu a ono wa betua o kase di onwuma sitie enoki o memam asofo om no moja e wala bridge sa asofo yi o ka ho free tari na baaye na yire ye Ghana ni ba wono so wo hobi akwala ni blessing ni nyim wie ya na oja machiridie wa twa me biem odi no ho kobo asofo yi awurade nyankopon fa me so hye ne bo se ye be china tum obeko prison me ka kira abayo ane se okunu na one ne tie ne frigini na ma omu ye adwuma o chateau dodo na ono na mo omo dan mo omo de ye adwuma botutu Ghana fo no fa on na de ma omo alata fo no fa on na de ma omo me fra omu mienu nyina tu omo fuso omu nya adwuma na omu di ne France ya no obi afa nya asem opiele bie no ode asem ani echi be ma no ti echi be ma ni tu mu no afi no mu je omo so mama ni 3 days to 4 days omo de ni kofie gini obani di susa frame anam se okay asori de mu e wo mu no so for na ya asori 12 years oni platform sana te de na kwato platform na fama so for no me kan again na opportunity dana na again this €700 cash ade buy no de come so for no so for the kwato platform ade chi ya na ye ja get boy no na dana na jono so me bompa se awurade nyankopon sankes ensa kese no won fe nko prison won konko fa boy ni free ho ampa boy na su di adanse se ade beche mi agya no ohun se sakese bi ababa bi odana be page na free prison ho asema mi kan nyina me ni ntro die men kan die awurade nyankopon kan no me nka da ana boy ni pie ofra me damase se de wanhunie boy na busuafo omo gini omu nyina afra boy ya me kana asemi no oni Ghana ni boy na t-shirt Ghana ni ga eba na t-shirt ana alatani ni baji ni free ni nsem blessing owa pimpos wonanim di awurade nyankopon beka bia e ne kure trodo di asafo awurade beka bia e no kure ye ja boy no ba fie ana me fra abayo an ka kire ne se prison eda o manim to o munye careful wonya boy na kiri die da boy no ofa ne kwese we pa bia na nya ne kunu tesa no na me kan na maka sem bone oba odo okunu odi akire jimifo Enoch a police for abechi girl no achi boy ne do mu mienu akogu prison wo si ho we jimi for papa enya duane di o se ye duane akwa di no wo asore de mo wo sore abayo ni jama chiridie empire nyame fa me subo ma ni nyinara chesa ya kwa me dawrade asene mani agese ya chi na tum me dawrade nyankopon asese wo ya chi na to prison oni okunu ni no oba ni nyina Enoch sore na bo empire se dawrade nyankopon nyini free prison ho me ma fasting Enoch me ma fasting 3 weeks ye dry bo empire se dawrade nyankopon nyi wa sore bana ya chi na tum oni okunu edi mai gina mu botutu gisika furu wo nsam na ya chi wo mo no esi aka wo Moses no
Moses na wo asore dem ho na ono so no ne yire no ewo nkwala ba du a omubo tutu ma no France ye be chira kaso France papa we say no kono ho a ene ne ye bia odi free tari ba na eti se omo sresre sika wo tire mu wo Italy no omo bo anwum sresre tire de tai sai nanim no obo mpa ya ono omo difference bi anim abayo na ya china tumo wadam platform otoma wo de wo yusu na sore dem ho untimi mie wa no ma wo konkron no enya djuma ana untimi mie ma no ma wo nya mejimifo no Unyami Jimmy Fona Musha Sode demo Mujana Monum na Sode demo room 27 La Bridge. Eradi Yesu Christo baby. Obebu obia nyuma se de ne husitie. Adwuma bia wo ye bia eradi bebu aten. Enoch. Wati asefo Nyankopɔ bebu aten wo asore ma no. Obebu obia aten makoma ko bebu so obia ho asem afiri wo. Abayo no okunu nyina eso omodamo we de omie wani ye sa fasting 3 weeks ya opia o de man bo ahye wo obeto tikureta na ama o mo beto tikureta na ama eti bompa ye mane nam me da na ni 3 days awade Yakobo biem sa abayo no kret sia mu frame ya chi na tum achi Obaba akọ ono so ka ho atum asa chi Guinea boy na so atum nipa mense o nyina dam 700 ode bra wo de wo je koto platform na mom ne samle ya oba no wa huhiem wo ye on pa e de wo ye jimi forwarder aboa bi ba asofidie nya afukase o asofidie enya afukase ye kasempa sori dem ho obekọ na nkwala nkitenkiti anu moja nkwala nkitenkiti anu moja ma moja ne abo mo sansa meka we nyina kire o emprako na wo priti kire emprako e wo wasori dem ho meka wo saburu kire emprako omo video ni neat unye jimifo oba Enoch so one mompire me nya isa blessing no every sa prison ho me ma wasumu nyo da Enoch obi biara ne se be kasa recording bi one Sunday koma Kwame na wala bridge na o la bridge so no one Sunday koma no ono so kofa koma Enoch no Jimmy for Enoch Now ni mise asore no eye wa personal business say na ye che na ni tu mu ni de ne platform de wo use na asore de mo na samre na wadam ni de Onyankopon no jimifo no owai o se spiritual na me ka cho so ye bodani ese ma me kan nyina nya se media grow maka kire onu amu ni me se ma me kan nyina Onu amu ni nsema America nyina ya chi na tu Guinea obana so no me emido dasi ya chi na tum efisa me fast me bo mpaye ema rade nyi wabusa de ma ema wo no chese wo ni Enoch no matafo no wo ni matafo aye wan chese mo no kwase chese me fa me moja emre na obi mefa akwala wanyem no wo no obie na no ka kire me so de akwala no memi bie ma no ka kire ni plain